Prvo zapažanje o gradu. Čika Story je urednik emisije. Nalazim se na jugu Španije, u Andaluziji, na Costa del Sol, poznatoj kao obala sunca. Nakon Barcelone i Benidorma motorom sam stigao u Malagu. U ovoj epizodi vidjet ćete kako izgleda grad, saobraćaj i plaža. Približit ću vam atmosferu koja ovde vlada i reći koje lokacije vrede da se obiđu. Grad se nalazi na obali Sredozemnog mora i jedan je od najvažnijih urbanih i turističkih centara Costa del Sol, sa razvijenom lukom, aerodromom, bogatim istorijskim nasleđem, dugom obalom, starim gradskim jezgrom i blagom klimom tokom cele godine. U narednoj epizodi nastavljam put kroz jug Španije. Vodim vas u Marbelju, na Gibraltar i u Tarifu, najjužniju tačku evropskog kontinenta. Ovo je zgrada u kojoj se nalazi stan u kome sam smešten. Stan se nalazi na posljednjem 20. spratu. Pogled iz stana je prekrasan. Vidi se veći deo Malage, kao i stadion istoimenog fudbalskog kluba. Dobar dan, dobri ljudi. Pozdrav iz Malage. Nalazim se ispred zgrade u kojoj se nalazi stan gde sam smešten. Danas ću da prošetam po centru i da uživam u svim stvarima koje Malaga pruža. Od smeštaja sam blizu svega. Plaža, kafići, restorani, sve na dohvat ruke. Pored toga, vreme je savršeno, sunčano, ali ne previše vruće. Idealno je za šetnju i razgledanje. Planiram da obiđem sve lokalne atrakcije, kao i da jedno vreme provedem na plaži. Malaga je grad na jugu Španije, smeštena je na obali Mediterana u regiji Andaluzije. Ovo je drugi po veličini grad u ovoj regiji, odmah nakon Sevilje, i jedan je od najvažnijih gradova na španskoj obali. Osim što je kulturni i ekonomski centar, Malaga je i važna turistička destinacija, poznata po svom prijatnom mediteranskom klimatskom okruženju, istorijskim spomenicima i umetničkim sadržajima. Malaga ima tipičnu mediteransku klimu sa blagim vlažnim zimama i veoma toplim i sušnim letima. Temperatura tokom leta može dostići preko 40 stepeni, dok zime ostaju umerene sa temperaturama u proseku oko 15 stepeni, što ovaj grad čini popularnim odredištem tokom cele godine. Malaga ima dugu i bogatu istoriju koja datira još iz doba Feničana, Grka, Rimljana i Muslimana. Grad je dom mnogih muzeja i galerija, uključujući muzej Pabla Picassa, koji je posvećen jednom od najpoznatijih umetnika svih vremena, koji je rođen upravo u ovom gradu. Odlazim prema centru grada, centar je udaljen oko kilometar, odnosno 10 minuta pešice. Prvo zapažanje o gradu, ulice su čiste, a što se tiče arhitekture ima različitih stilova, od modernih zgrada do onih starijih koji imaju specifičan španski karakter. Malaga je dobro povezana sa Evropom i ostatkom Španije. Grad ima međunarodni aerodrom koji je jedan od najprometnijih u Španiji. U gradu dobro funkcioniše i sistem gradskog prevoza. Malaga je dobra polazna tačka za istraživanje ostalih delova Andaluzije. Do Granade i Kordobe ima oko 1,5 sat vožnje, a do Sevilje 2 sata. Takođe, Costa del Sol koja se proteže oko Malage poznata je po luksuznim letovalištima i plažama. Malaga ima oko 600.000 stanovnika, okružena je planinskim vencima i kroz nju prolaze dve reke koje se ulivaju u more. Tokom 60. godina prošlog veka, veliki broj stanovnika emigrirao je u razvijenije evropske zemlje. Krajem 20. veka, grad je postao atraktivan za imigrante iz drugih delova Španije, kao i iz drugih zemalja, koji ovde pronalaze posao pre svega u građevinarstvu i turizmu, a u nešto manjoj meri u industriji i trgovini. Nalazim se na trgu Placa de la Merced. Ovo je Picasso muzej. Njegova kuća je na svega par minuta od muzeja.
puno ime Pabla Picassa ima čak 23 reči. Pablo, Diego, Jose, Francisco, De Paula, Juan, Nepomuceno, Crispin, Crispiniano, Maria, Remedios, de la Santísima, Trinidad, Ruiz, Picasso. Španski običaj je da se koristi imena svetaca za sreću. Nalazim se na Plaza de la Merced, jednom od najstarijih i najvažnijih trgova u Malagi. Trg se nalazi na ivici starog gradskog jezgra i predstavlja vezu između istorijskog centra i savremenog dela grada. Ovdje u blizini 1881. godine rođen je Pablo Picasso, a njegova rodna kuća danas je pretvorena u muzej koji je otvoren za posjetioce. Zbog toga je ovaj trg važna tačka za ljubitelje umjetnosti i turiste koji obilaze Picasso rutu u Malagi. Trg je pravouganog oblika, a u njegovoj sredini se nalazi park. U centralnom delu trga je obelisk posvećen njenom španskom generalu koji je pogubljen u 19. veku zbog borbe protiv apsolutizma. Spomenik je jedan od najvažnijih istorijskih simbola Malage. Krećem se kroz staro gradsko jezgro. Ulice su uske i većinom pešačke sa zgradama koje su građene jedna uz drugu. Fasade su svetlih boja sa malim balkonima i drvenim kapcima, a u prizemlju se nalaze prodavnice, kafići i restorani. Ovaj deo grada je živ tokom celog dana sa velikim brojem turista i lokalnog stanovništva. Staro jezgro je kompaktno i lako je za obilazak pešice, a većina glavnih znamenitosti nalazi se na malom rastojanju jedna od druge. Ovo iza mene je Alcazaba, tvrđava iz 11. veka, smeštena na brdu u centru Malage, sa kojeg se pruža predivan pogled na grad, luku i more. Prvi utisak je impozantan, visoki, dobro očuvani kameni zidovi. Na nekim mestima su još uvijek vidljivi tragovi islamske arhitekture, poput ukrasnih, uklesanih motiva. U tvrđavi se nalazi bašte sa palmom i fontanama. Na nekoliko mesta su postavljeni panoramski vidikovci. Sam kompleks je podeljen na nekoliko nivoa. Tvrđava je štitila grad i obalu od napada. Malaga je i grad čuvenih znamenitosti, pa će vam za razgledanje svih atrakcija trebati nekoliko dana. Ipak, ukoliko ste ograničeni s vremenom, a želeli biste da vidite najlepše što ovaj grad nudi, u nastavku preporučujem njene najznačajnije znamenitosti. Ova tvrđava je prepoznatljiv simbol grada i važno kulturno nasleđe. Nalazi se u centru, na brdu sa koga se pruža prelep pogled na čitavu Malagu. Kada vremenske prilike to dozvoljavaju, pogled sa tvrđave doseže čak i do afričkog kontinenta. Zbog svog položaja, tvrđava je vidljiva iz većine delova grada, pa je ovu znamenitost nemoguće ne primetiti. Sagradili su je Mauri u 11. veku, a služila je prvenstveno za promatranje prilaza ka gradu i zaštitu od neprijatelja. Uputio sam se ka katedrali koja je izgrađena na mestu nekadašnje džamije nakon što je grad preuzet od Maura krajem 15. veka. Za one koji ne znaju, Mauri su muslimani sa severa Afrike koji su od 8. veka vladali velikim dijelom Španije i ostavili snažan uticaj na arhitekturu i kulturu Andaluzije. Gradnja katedrale započeta je 1528. godine i trajala je više od 2 veka. Katedrala je u blizini tvrđave i jedno je od najpoznatijih istorijskih mesta u gradu. Jedna od najzanimljivijih stvari je to što katedrala nikada nije u potpunosti završena. Planirane su 2 kule, ali je izgrađena samo jedna, zbog čega je katedrala dobila nadimak koji u prevodu znači jednoruka dama. Nalazim se na trgu del Obispo. Unutrašnjost katedrale je poznata po visokim stubovima, bogato rezbarenom drvenom boru i velikom broju kapela. Iako se s polja može činiti da je jednostavna, unutrašnjost je znatno raskošnija i vredna je obilaska. Ako dolazite u Malagu, evo nekoliko korisnih savjeta koji mogu da vam olakšaju obilazak grada. Za razgledanje tvrđava, Alcazaba i Gibralfaro ulaznice je najbolje kupiti online. Pojedinačna karta za jednu tvrđavu košta 3,5 evra, dok zajednička karta za obe iznosi 5,5 evra. Bitno je da se obe tvrđave posjete u roku od 48 sati. Tvrđave su otvorene svakog dana, ali imajte u vidu da, iako se nalaze jedna iznad druge, nisu međusobno povezane i svaka ima svoj poseban ulaz. Vidikovac Gibralfaro je jedno od najboljih mesta za pogled na grad i luku i odlična je fotolokacija.
U blizini se nalazi i besplatan parking, ali sa ograničenim brojem mesta. Van sezone i u prepodnevnim satima obično se može naći slobodno mesto. Ako vam ne smeta uspon, ovo je dobra opcija jer se peške možete spustiti do centra grada. Ulaznice za katedralu također je preporučljivo kupiti unapred online. Cena ulaznice je 8 evra. Nalazim se na glavnom gradskom trgu. Trg se nalazi u samom srcu starog gradskog jezgra i već vekovima predstavlja administrativni i društveni centar grada. Trg je tokom istorije bio mesto javnih okupljanja, proslava i važnih događaja. Okružen je zgradama iz 18. i 19. veka. Zbog svoje lokacije, trg je polazna tačka za obilazak većine znamenitosti u centru grada. Ovo je mesto kroz koje prođe gotovo svako ko dolazi u Malagu, bilo kao turista ili kao stanovnik grada. Sa trga se ulazi u glavnu pešačku ulicu starog grada, Calle Larios, koja je jedna od najpoznatijih i najprometnijih u gradu. Sa glavnog gradskog trga odmah možete nastaviti u glavnu pešačku ulicu Malage. Ovo je ulica Calle Marquez de Larios. Široka ulica, mermerne ploče, radnje sa leve i desne strane. Uvijek je puno ljudi i često je mesto različitih događanja, pogotovo u vrijeme praznika ili festivala. Ulica je sagrađena krajem 19. veka. Ime je dobila po porodici koja je finansirala izgradnju. Ako planirate da dođete motorom ili automobilom u Malagu, dobra opcija za parking je garaža Muelle Uno. Nalazi se u samom centru, moderna je, uredna i ima toalet. Cena je 2 evra po satu, što je prihvatljivo za kraće zadržavanje. Što se tiče smeštaja, u centru grada postoje nekoliko dobrih opcija. Jedan od retkih smeštaja sa besplatnim čuvanim parkingom je moderan studio, udaljen oko 1 km od starog grada. Također, postoje nekoliko povoljnih hotela u centru, uključujući i one u pešačkoj zoni starog grada. Neki hoteli imaju opciju sa doručkom uključenim u cenu, dok se parking uglavnom dodatno plaća. Iza mene je spomenik Marquezu de Lariosu. Muzej Pabla Picassa je jedna od najposećenijih atrakcija u Malagi. Ulaznicu je obavezno kupiti online unapred za tačno vreme ulaska, jer su redovi česti, a kapacitet ograničen. Cena ulaznice je 9,5 evra i kupovina unapred vam omogućava brzi ulazak bez čekanja. Između centra grada i mora nalazi se ovaj lepi park. Prostor je uređen. Ovdje se nalaze zelene površine i pešačke staze koje vode ka luci i šetalištu uz more. Šetalište Muelle Uno je moderno uređeno, čisto je, ima puno restorana, palmi. U ovom delu se nalaze trgovinske radnje, La Costa, pa onda prodavnica fudbalskog kluba Barcelona. Dole isto neka sportska oprema, veoma lepe fasade zgrada, puno restorana. Ovdje je vjerojatno rezervacija u pitanju. Restorani su moderni, uz samo šetalište nalaze se i soliteri. Dakle, Muelle Uno je tržni zabavni centar na otvorenom, smešten u samom srcu luke u Malagi. Od svog otvaranja 2011. godine postao je jedna od najvažnijih turističkih i kulturnih tačaka grada. Ovdje se nalazi čuveni centar Pompidou Malaga, muzej koji nudi bogatu umetničku kolekciju. Jedini je ogranak Parijskog muzeja van Francuske. Prepoznatljiv je po svojoj staklenoj kocki u bojama. Ovdje možete doći radi šopinga, zabave, prisustva koncertima na otvorenom, kao i zbog gastronomije. Ponuda je raznovrsna, od brze hrane do ekskluzivnih restorana. Možete sesti u Hard Rock Cafe, Burger King, KFC, Starbucks, a možete odabrati i neki od ribljih restorana sa italijanskom kuhinjom ili probati španske tapase. Na kraju šetališta nalazi se svetionik La Farola, sa kojeg se pruža pogled na plažu La Malagueta,
i marinu sa luksuznim jahtama. Muele Uno je popularno mesto za šetnju, odmor i večernji izlazak. Zahvaljujući blizini centra, ovo je često nezaobilazna tačka prilikom obilaska Malage. Plaže i sunce su stil života u Malagi, pa ne treba da vas čudi što je La Malagueta, plaža koja služi i kao mesto sastanka i kao mesto odmora, nedeljnog porodičnog uživanja i svih druženja u ovom gradu. Na plaži možete uživati i leti i zimi, a ja sada odlazim na nju. Stigao sam na Malagetu, glavnu gradsku plažu, bukvalno par minuta peške od centra grada. Duž cele plaže proteže se širok pojas peska sa palmama koje daju malo hlada. Plaža ima sve što je potrebno, tuševe, leželjke, beach barove. Nije previše luksuzna, ali je sasvim korektna. More nije tirkizno kao negde drugde, ali je čisto. I što je super, može da se uskoči na brzinu pa da se vrati u grad. Ovaj podijum je dobra stvar kada se ugreje pesak, da može da se stigne do mora. Ovde je peščana plaža, a bliže vodi je šljunkovita. Interesantna kombinacija. More je skoro sasvim mirno. Plaža je duga oko 1200 metara i veštačka je, sa tamnim peskom uvezenim iz Sahare. La Malagueta je izuzetno dobro povezana sa ostatkom grada. Pešica je udaljena samo oko 10 minuta hoda od centra, a ako dolazite automobilom, postoje opcije za parkiranje u blizini, mada može biti gužve tokom sezone. Najbliži parking je podzemna garaža u Muele Uno. Takođe, do plaže možete doći i gradskim prevozom, na primjer autobuskom linijom 11, 14 i 32. Autobusi staju u neposrednoj blizini plaže. Ovo je život, motor i more. Odmah je ulazak u dubinu, što mi se dopada. Pored plaže su stambene zgrade. Kako primećujem, nema hotela. Veoma lep dan u Malagi. Gledate serijal Pirineros. Na plaži je bilo prelepo i zadržao sam se duže nego što sam planirao. Već je 7 sati. Malaga je grad koji se lako obilazi i brzo upoznaje. Ima kompaktno staro gradsko jezgro, dugu obalu i dobru povezanost između glavnih tačaka. U isto vreme ovde se spajaju istorija, savremeni grad i svakodnevni život. Tvrđave, šetališta, trgovi i plaža nalaze se na maloj udaljenosti jedni od drugih, što Malagu čini praktičnom destinacijom za kraći ili duži boravak. Grad je pogodan i za putnike na motoru sa dobrim prilazima, parkingom i jasnom orijentacijom. Zbog blage klime, Malagu je moguće posetiti tokom većeg dijela godine. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi nastavljam put prema Gibraltaru i Tarifi, najjužnijoj tački evropskog kontinenta. Hvala na pažnji i svako dobro. I danas reka puna i sutra... I sutra nazad, da. No nije to ništa. Svaka čast. Čika story je pustolov pravi, kad motorom krene